अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीला और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मुगलाई शाही टुकड़े। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। ब्रेड स्लाइस लेने हमने 5 से 6 अदद लिए हैं मैंने। इनके ये ब्राउन किनारे जो है ना वो हमने काट लेने हैं। दूध है 3 प्याली। ये ऑयल हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत, आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये शर्फी का मुरब्बा है, 2 से 3 चम्मच है ये। बादाम हमें चाहिए हस्बे पसंद, पिस्ता भी हमें चाहिए हस्बे पसंद। खोया 1 बाउल, चीनी 1 बाउल और कंडेंस मिल्क हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच। ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म होता है तो हमने इसमें ब्रेड स्लाइस को फ्राई करना है। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ब्रेड स्लाइस डालते हैं और इनको हम फ्राई करेंगे। ये हमारे ब्रेड स्लाइस जो है ना वो सुनहरी फ्राई हम हो गए थे, वो हमने निकाल लिए। अब हम इसके लिए दूध की तैयारी करेंगे। इसमें हम ये चीनी ऐड करने लगे हैं। 1 बाउल लिया है मैंने। ये चीनी को हमने पकाना है कि ये ना पिघल के सुनहरी हो जाए, इसका शीरा सा बन जाए, फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। चीनी हमारी पिघलना शुरू हो गई है। ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और सुनहरी भी हो गया। अब इसमें दूध ऐड कर लेंगे। ये 3 प्याली दूध लिया था मैंने। इसको अब हम पकाएंगे कि जो ये दूध हमारा जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। हमारा ये पक रहा है। अब हम इसमें ये खोया 1 बाउल जो मैंने लिया था वो ऐड करने लगी हूँ मैं। साथ ही मैं अब इसमें ये कंडेंस मिल्क 2 खाने के चम्मच लिया था मैंने वो ऐड करने लगी हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद हम पकाएंगे कि ये दूध हमारा जो है ना वो गाढ़ा हो जाए। ये दूध हमारा जो है ना वो गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ना ऐड करेंगे ये बादाम।
یہ دیکھیں دودھ ہمارا جو ہے نا وہ گاڑھا ہو گیا ہے. اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے. اس کو سرو کرنے کے 2 آپشن ہیں. اگر آپ کو گرم پسند ہے تو آپ اس کو گرم گرم سرو کریں گے. اگر آپ کو ٹھنڈا پسند ہے تو آپ اس کو ٹھنڈا جو ہے نا وہ سرو کریں گے. یہ جو ہم نے بریڈ سلائس سنہری فرائی کیے تھے ان کو اب ہم نے کاٹنا ہے درمیان میں سے. یہ سارے بریڈ سلائس اس طرح ہم نے یہ کاٹ لیے ہیں. یہ میں نے ڈش لی ہے. اب اس میں ہم یہ بریڈ سلائس رکھیں گے. اب اس کے اوپر یہ ہم نے دودھ ایڈ کرنا ہے. یہ 2 سرونگ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کو آپ ڈش میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک گلاس لیں. یہ بریڈ کے میں نے چھوٹے چھوٹے سلائس کیے ہیں. ان کو ہم گلاس میں نیچے ڈالیں گے. یہ ہماری سرونگ ایک ہو گیا ڈش میں اور ایک گلاس میں. دونوں سرونگ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب ہم اس کے اوپر پستہ بادام اور شرفی کا مربع جو ہے نا وہ ڈالیں گے گارنش کے لیے. اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.